Estamos en el libro de Hebreos capítulo 5. We're in the book of Hebrews chapter 5. Si necesitas una Biblia, tenemos Biblias para prestarte. Solamente tienes que levantar tu mano y alguien te presta una Biblia. And if anyone needs a Bible, just simply raise your hands. We'll provide one for you. El tema de esta mañana es que Jesús es nuestra ayuda definitiva. And the title for the message of this morning is Jesus is our ultimate help. Vivimos en una época donde todos estamos obsesionados por las soluciones rápidas. We live in a time where everyone is obsessed with fast and quick solutions. Ustedes saben, tu teléfono está lleno de aplicaciones que te da soluciones a diferentes problemas. You guys know it. Your phones are filled with apps that give you instant solutions. Ves en la televisión y te están ofreciendo todo tipo de pastillas y medicamento para solucionar el estrés o la ansiedad. And when you're watching TV, you get all kinds of commercials offering you medications to give you certain help on certain things. Parece que el mundo, para cada crisis que tenemos, nos ofrece una solución. And it seems that for every crisis that we have, the world offers us some kind of solution for it. Pero todos aquí tenemos un problema que nadie nos puede solucionar, solamente Dios. But all of us in the world have an issue where only God can help us. Estamos sin Dios, estamos separados de la gloria de Dios y separados de la relación o la comunión con Dios. For the world, they are separated and apart from the presence of God. Y el único que nos puede solucionar ese problema, el problema del pecado, el problema de una relación con Dios, es Cristo Jesús. And the only one that can truly help us with the issue of sin, of a good relationship with God, is Jesus Christ. Ustedes saben que el autor de Hebreos escribe esta carta a un grupo de cristianos que estaban considerando dejar la fe. And church, you can recognize that the author of Hebrews, he's writing to a group of Christians that at this point in history, they're considering leaving Jesus and turning their backs. La vida cristiana no estaba yendo como ellos esperaban que fuera. The Christian life was not going how they thought it was going to be. Y empezaron a decir, ¿será que vale la pena seguir a Jesús? And they were asking themselves, is it really worth following Jesus? El autor de Hebreos les responde con una carta diciéndoles sí vale la pena. Él es la única solución. And the author of the book of Hebrews responds by writing to them and saying, yes, he is our only answer and true solution. Esta mañana a través de la escritura vamos a ver dos razones por las cuales Jesús es nuestra única ayuda. And this morning we're going to be looking at two reasons why Jesus is our only and ultimate solution. Si ya tienen sus Biblias en Hebreos capítulo 5, vamos a iniciar leyendo versículos 1 al 6. So church, if you could please open up to Hebrews chapter 5, we're going to be reading from verses 1 to 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado de Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amen. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weakness. Because of this, he is obligated to offer sacrifices for his own sins, just as he does for those of the people. And no one takes his honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who was said to him, You are my son, today I have begotten you. And he says also in another place, You are a priest forever after the order of Melchizedek. Recuerden ustedes que el autor de este libro, de esta carta, está escribiéndole a personas cristianas, pero también de ascendencia judía. So church, remember that the author of the book of Hebrews, he's writing to a group of Christians, but their history, their relatives are from Israelite. Entonces, ellos sabían muy bien la cultura judía, conocían el Antiguo Testamento. So they knew very well the Jewish customs and traditions. Y como judíos, ellos sabían que la nación necesitaba un sacerdote que lo representara delante de Dios. And as Jews, they all knew and recognized that they needed a priest to represent them in front of God. Ellos estaban bien familiarizados con el concepto de pecado. They were very familiar with the concept of sin.
porque su historia les decía cuántas veces habían fallado a Dios. Because the scriptures will always remind them how many times they would fail God. Y estaban familiarizados también con la sensación de vivir sin Dios en su vida. And they were also familiar with the sensation of living without God in their life. Así que el autor de Hebreos de una manera sabia les habla del sacerdocio de antes y mostrarles que hay un nuevo sacerdote para ellos. And we see the author of the book of Hebrews very wisely, he mentions the priest of the Old Testament and then starts to speak on the new high priest of the future. Y básicamente el argumento del autor de Hebreos es este: Jesús es el mejor sacerdote, el único intercesor para ustedes. And the point that the author was trying to make is that Jesus is the ultimate, the high priest, the only priest that we need. En otras palabras, abandonar a Jesús era suicidio espiritual. In other words, if you abandon Jesus, that's spiritual suicide. Entonces, y el autor de Hebreos está diciendo este punto, que es el punto para nosotros esta mañana. En contra del pecado y el vacío, Jesús es tu mejor ayuda. So the author of Hebrews, he's trying to make this point, which is for us this morning. Against sin and emptiness, Jesus is your best help. Una vez más, contra el pecado y el vacío de la vida, Jesús es nuestra mejor ayuda. Once again, church, against sin and emptiness, Jesus is your best help. Algo que está implicando este texto es de que tú y yo necesitamos alguien que nos represente delante de Dios. And what we see from this text is that it's telling us, you and I, we need somebody to represent us in front of God the Father. Un día le vamos a dar cuentas a Dios, todos los que estamos en esta sala y toda la persona en el mundo. And one day at the end, all of us here, we're going to be face to face with God the Father, and we have to give accounts for our life. Sé que muchas personas dicen, yo no creo eso, yo no creo que le voy a rendir cuentas a nadie. And I know there's people out there in the world that are saying, man, I don't believe in that stuff. I don't believe that one day I got to show my face to God. Pero quiero tomar unos minutos para mostrarte, de acuerdo a la Biblia y diferentes medios, que tú y yo sí daremos cuentas a Dios. But this morning we want to highlight through the scriptures and other ways how you and I have to give accounts to God one En day. otras palabras, que tú y yo somos moralmente responsables ante Dios y nadie se puede escapar. In other words, you and I, the whole world is responsible in front of God, and we cannot escape this. En primer lugar, el testimonio de la Escritura es esto. Mira lo que dice Hebreos 4:13. And in first place, we see the testimony of scriptures in Hebrews chapter 4, verse 13. No hay cosa creada oculta a su vista, a la vista de Dios, sino que todas las cosas están en descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him whom we must give account. Otro escritor en el Nuevo Testamento, Pablo, que ustedes lo conocen, escribe esto en Romanos 14. And another author in the Bible, he wrote this in Romans chapter 14, verse 12. Dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. He says, so then each one of us will give an account of himself to God. Lo que está diciendo la Biblia es esto: existe una estructura moral que Dios estableció. What the Bible is telling us is that there's a moral structure that comes from God. Dios no es un ser espiritual que está lejos de nosotros. Dios es el origen de todo bien. God is not just some spiritual being that is out and about doing whoever knows, but he is the origin of all good. Él es el origen de toda justicia y de toda la verdad. He is the origin of all truth and righteousness. Lo que la Biblia nos está diciendo, queridos amigos, es de que tú y yo sí somos responsables de nuestras acciones y estas tienen consecuencias. And what the Bible is constantly trying to remind us that is that you and I, we will be responsible in front of God, and that there are consequences for Que this. todo lo que hacemos sí tiene una consecuencia, no solamente espiritual, pero también eterna. That everything that we do has a consequence, not only spiritual, but just eternal. Ahora vamos a analizar este pensamiento desde el aspecto filosófico. So now let's think about this concept in a more philosophical way. Mira, si Dios no existiera, no habría un fundamento para la moralidad. If God did not exist, there would not be a fundamental for morality. La moralidad sería una simple construcción social. Morality would simply just be a social construct. Pero todos hemos experimentado lo contrario. But we've all experienced the opposite, though. Todos hemos visto una terrible injusticia. We've all seen horrible things happen on earth. Todos hemos visto genocidio o abuso o traición. We have seen betrayal, genocide, abuse. Y te voy a decir lo que nadie de nosotros ha dicho cuando vemos cosas terribles. And when things like this happen, nobody says these things. Oh, esa no es mi preferencia. That's just not my preference. No, cuando nosotros oímos de una persona perversa que abusa a un niño, decimos,
eso está mal. Quite the contrary, when we see, for example, a pervert abusing a child, we say firmly that is wrong. Cuando vemos a una persona abusando del poder y asesinando personas y quitándole a las personas lo que es de ellos, no decimos, oh, eso se ve medio mal. Decimos, eso está mal. And also when we see people in power, leaders that take advantage of the poor and even kill certain people, we don't say, man, I kind of don't agree with that. We say boldly, man, that's wrong. ¿Por qué decimos eso? Porque dentro de nosotros hay un estándar moral que Dios nos dice y dice, hay bueno y hay malo. And why do we all say this? And the reality is because in all of our hearts, there's a moral standard where God tells us that is good and that is bad. ¿Dónde está? ¿Y quién es ese estándar moral? Where is he? Where is this moral standard? La Biblia nos dice que Dios es el estándar moral. And scriptures tells us that God is the moral standard. Les voy a dar otro argumento. ¿Qué tal nuestra conciencia, nuestra propia conciencia? I'm going to give you another argument. What about our consciousness? La Biblia dice que Dios grabó su ley en nuestros corazones. The scriptures tells us that God wrote his law on our hearts. Lo que significa es que personas que incluso nunca han leído la Biblia, nunca han ido a una iglesia, ni han pertenecido a una religión, tienen algo en común con todos nosotros. And what this means is that for people that have never opened up a Bible or read, never have been to church, have something in common with all of us that are here. Sienten culpa, sienten vergüenza, responsabilidad y quieren justicia. They feel guilt, they feel shame, and they want justice. Sin importar su educación, It doesn't matter what their education sin is. importar la tecnología, It doesn't matter about technology. sin importar si alguna vez leyeron un libro, hay algo dentro de su corazón que les dice, la justicia tiene que existir. It doesn't matter what book they may have read or didn't read. There's something in their heart, in their interior that says there needs to be justice. Cuando tú eras pequeño y no sabías mucho del bien y del mal, tu corazón ya te decía que algo no estaba And bien. even when you were a child and you really didn't know about good and bad, you still deep down inside knew something's wrong here. ¿Quién te enseñó a esconder las manos cuando hacías una travesura? Who taught you to hide your hands when you did something wrong? ¿Quién te enseñó a mentir? Who taught you to lie as a kid? ¿Quién te enseñó a enojarte cuando algo no parecía justo? And who taught you to get angry when something was wrong? La respuesta es Dios puso su ley en tu corazón. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Un día daremos cuenta por eso que hay aquí. And the answer is that God wrote his law on your hearts. You know deep down inside what's good and what's bad. And one day we'll be face to face with the Father and give accounts to what we did. Y porque sabemos que existe eso que no podemos comprender. And because, Yeah, go ahead. and because we understand that there's something deep down inside that we cannot firmly understand, Por eso sentimos un vacío que nadie puede llenar. that's why there's a void inside that no one else can fill. Esto es un fenómeno universal. Todos se sienten vacíos sin Dios. And this is a universal phenomenon. We all feel empty without God. Todos sentimos eso que algo falta. We all feel that feeling where something's missing inside. Puedes tenerlo todo, pero al final dices, como que algo no está completo. You can have it all in the world, but you can say, man, something's off. Puedes sentirte realizado, pero aún así te ves a ti mismo y dices, aún no llego donde debería estar. You can feel like you are where you want to be in life and still say, I still feel like there's more that I have to reach. Por eso las personas, aunque tengan todo, siempre dicen, un poquito más. And that's why with people we see in the world, even though they have a lot, they say, I want a little bit more. Les voy a decir por qué. And I want to tell you why. Es más, Dios es el responsable de eso. In fact, God is responsible for this. Porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Because scriptures tells us that God put eternity in our hearts. San Agustín dijo esto, nuestro corazón nunca va a estar satisfecho hasta que tenga Dios. And St. Augustine, he once said, our hearts will never be fulfilled until we truly have God. Y aunque el autor aquí está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, y hoy ya no tenemos sacrificios de animales, aún seguimos sacrificando cosas para llenar el vacío. And even though the author of the letter of Hebrews, he's mentioning about old sacrifices, even today, even though we don't sacrifice animals, there's still different kinds of sacrifices. Sacrificamos tiempo y familia para tener éxito. We sacrifice time with the family for success. Sacrificamos nuestras energías y recursos para ser reconocidos. We sacrifice our time and our resources to be acknowledged by people. Muchos hemos sacrificado nuestra identidad y nuestro valor
valor personal para tener la aprobación de la gente. And many people have sacrificed their own identity for the approval of others. ¿Cuántos estamos sacrificando tanto dinero solamente para tener un poquito de seguridad? And how many people are sacrificing so much money to end up with only a little bit of security? ¿Cuántos hemos sacrificado una buena relación en nuestra vida para recibir validación de alguien más? And how many times have people sacrificed good and honest relationships to please other people? El punto que estoy haciendo no es que estas cosas sean malas, lo que estoy diciendo es que tenemos un vacío que alguien tiene que llenar y no son las cosas que tenemos a la mano. But the point is this, even though although not all those things are bad, there's a void in all of us that needs to be filled. Regresando al tema de que un día vamos a dar cuentas, quiero darte una pequeña ilustración. And going back to the point that one day we got to give accounts to God, we want to give you an illustration. Imagínate que tienes una aplicación en tu teléfono, bajas una nueva aplicación. Imagine you download a new app on your iPhone. Y esta nueva aplicación va a ser el método por el cual tú vas a ser juzgado en el día final. And through this app, by that means is how you're going to be judged in the final day. No vas a ser juzgado por tus acciones. You're not going to be judged by your actions. Vas a ser juzgado por tus opiniones. You're going to be judged by your opinions. ¿Ok? Esta es la aplicación. This is what the app does. Cuando me refiero a opiniones es cuando tú dices, eso está mal. And by opinions, what we're talking about is when you say, man, that's wrong. Cuando tú dices, eso no se debe de hacer. Man, they shouldn't have done that. Eso no es justo. That's not right. Y todas esas cosas se van guardando en la aplicación. And all those comments, they get saved on that app. Esa vez que le dijiste a tu esposo, hey, eso es injusto. That time you told your husband, babe, that's wrong. Esa vez que le dijiste a tu niño, no debes decir mentiras. Or that time you told your child, you should not lie. O no hables mal de las personas. Or don't speak bad about others. Y al final de tus días, no se te va a juzgar ni con la Biblia ni los 10 mandamientos. And in the final judgment, you will not be judged based upon the Bible or the Ten Ni Commandments. siquiera la religión. Not even religion. Solo en las cosas que tú dijiste. Just the things that you said. Solo en tu estándar moral. Only your moral standard. ¿Quién de nosotros va a poder decir, voy a salir libre bajo a mi estándar moral? And through those standards, who can say, I will be free from judgment? Ninguno de nosotros. Nobody. Todos fallamos. We all fail. Todos sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. We all know what's right, but we just don't do it. Por eso necesitamos un representante, un sacerdote. Ese es Jesús. And that's why we need someone to represent us, to be our high priest, Por- and that's Jesus Por Christ. eso la palabra clave es necesitamos. Es una necesidad. And that's why the key word is need. We need a high priest, a representative. Jesús no es un lujo para nosotros. Jesus is not just some kind of luxury for us. Jesús no es una religión. He's not just some religion. Jesús no es nuestra opción de domingo. He's not just our Sunday option. Jesús no es nuestro acompañante nada más. He's not just our little buddy. Jesús es nuestra necesidad. Jesus is our great need. Sin Él estamos perdidos. And without him, we're screwed. Mira tu pantalla, el problema no es que no sepamos lo que está bien, el problema es que no vivimos a la altura de lo que sabemos. Por eso necesitamos que Jesús nos represente delante de Dios. And church, as you can see up on the screen, how it says, the problem is not that we don't know what is right. The problem is that we don't live up to what we know. That's why we need Jesus to represent us before God. Es por eso que el autor de Hebreos nos menciona a Jesús como el sacerdote, porque el sacerdote hacía dos cosas. And that's why the author of the letter of Hebrews speaks of Jesus as the high priest in two certain ways. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, número uno. Number one, a priest will represent the people in front of God. Pero no solamente eso, su trabajo era tratar de restaurar la relación entre el pueblo y Dios. But not just that, his job was to restore the relationship between the people and God. El sacerdote de antes tenía que hacerlo una vez al año constantemente, no solamente por el pueblo, pero dice la escritura también por sí mismo. And scriptures reminds that the priest at that time had to do it constantly, once every other year, not only for the people, but for himself as well. Pero Jesús es el sacerdote perfecto. But Jesus is the perfect priest. Él nos introduce a todas las personas que vienen a Él, nos puede introducir al Padre y lo hace una vez y para siempre. And to all the people that come to Jesus, he can introduce them to the Father once and for all perfectly. No solamente eso, pero nos reconcilia con Dios. But not just that, but he reconciles us with the Hace Father. posible que tengamos una relación íntima y personal con Dios. He makes it possible for us to have a personal and deep relationship with God. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia.
abundancia. That's why Jesus, when he was on earth, he said, I have come to give life and life in abundance. Cuando sientas ese vacío es que Dios te está recordando, necesitas a Jesús. And it's in that moment when you feel that void, is God reminding you, you need Jesus. Cuando sientas que tu conciencia te está acusando, es la conciencia diciéndote, necesitas a Jesús. And when you feel your consciousness judging you, bringing you down, it's telling you, you need Jesus. Y necesitamos a un sacerdote que sea compasivo con nosotros y nos entienda. And we need a high priest that's compassionate with us and can understand. Dice el versículo 2 aquí que el sacerdote tenía que tratar bien porque eran las personas ignorantes y extraviadas. And we see here in chapter 5, verse 2, it says that the high priest needs to be able to deal gently with the ignorant and the wayward. Esa es la manera en que Dios nos ve no solamente perdidos, pero muchas veces ignorantes. And this is really how God sees us. Not only are we just lost, but just plain ignorant. Me encanta que la Biblia no anda con rodeos, nos describe tal y como nos ve Dios. And what I love about scripture is that it doesn't sugarcoat reality. Y vivimos en un mundo, en una circunstancia donde nosotros mismos no sabemos ni lo que queremos. And the honest truth is that sometimes we live in our life where we don't even know where we're at, what we're doing. Estamos desorientados, engañados a nosotros mismos. We're lost and even lying to ourselves. Decimos, nadie se meta conmigo, yo sé lo que estoy haciendo. And you tell people, stay out of my problems, I know what I'm doing. ¿Recuerdan ustedes, los que ya son mayores, cuando eras joven y le decías a tu papá, no te metas, yo sé lo que hago? And for you older folk, you remember when you was a young one and you would tell your parents, stay out of my business, I know what I'm ¿Cuántos doing. llegaron a decir eso a sus papás? Levanten la mano. How many of you said that to your parents? ¿Y los demás mentirosos, qué les pasa? ¿Ah? Todos lo dijimos. We all did this. Y luego hacíamos nuestras tonterías y en secreto decíamos, híjole, la regué. And then when you would do your foolishness and mess up, and then in private you say, man, I screwed up. No venimos y le decimos al papá, papá, tenías la razón, mamá, tenías la razón. Pero dentro de nosotros sabemos, soy un ignorante, la volví a regar. You wouldn't run to your mom or to your dad and say, Mom, I messed up, but you in your private time you would say, man, I screwed this up badly. Oh, por eso necesitamos un Salvador que nos tenga compasión de nosotros. And that's why we need a Savior that can have compassion with us. Muchos de nosotros no confesamos que fallamos porque sabemos que la gente nos va a juzgar. And many of us, we don't confess that we have failed because we feel like there's going to be judgment in return. Porque tú sabes que si vienes con papá y mamá le dices, me equivoqué, la regué, la primer palabra que no quieres es, te lo dije. Because you ¿verdad? know, when you run to mom or dad and you tell them, I messed up, you fear, you know they're going to say, I told you so. Pero cuando vienes al Señor y confiesas, le dices, Señor, la regué. El Señor no dice, te lo dije. El Señor te dice, yo te perdono, te restauro. Pues empecemos de nuevo. But the beautiful thing is that when we run to our Heavenly Father, He doesn't tell you, I told you so. He says, I see your failures. I'm lifting you up. You're forgiven. Get up and try again, Es son. interesante cómo somos tan duros unos con nosotros. And it's so interesting how harsh we can be amongst ourselves. Somos personas que estamos heridos, nos sentimos culpables y tratamos a los demás como nos sentimos nosotros. And as people, at times we're hurt and we feel guilty, and we in turn treat people bad because of that. Tratamos a las personas con crítica, defensivos, orgullosos, condenándolos. We criticize people, we're defensive, we judge others. Aquí es donde se cumple el dicho que la gente lastimada lastima a gente. And this is where that famous saying comes into place, where it's hurt people hurt people. Somos gente que juiciosa, que condena, odiosa, pero a la vez desea que nadie nos condene a nosotros. We're judgeful, hateful people that judge others, but in the opposite side, we don't want people to criticize us. Y la realidad que la religión no nos puede ayudar. And reality is, religion cannot save us. Los líderes religiosos no nos pueden ayudar con eso. Religious leaders cannot help us from this El problem. único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. The only one that can do this is the Lord Jesus. El autor de Hebreos dice que Jesús era sacerdote en el versículo 6 según el orden de Melquisedec. And we see the author of Hebrews, he says, Jesus is a high priest from the order of Melchizedek. Melquisedec era un sacerdote que existió antes de los sacerdotes oficiales. And we see Melchizedek, he was mentioned in the Old Testament as a priest before the Levitical times. En la Biblia no se ve ninguna genealogía de él. In the Bible, we do not have any genealogy of his. No pertenecía a la gama de los sacerdotes. He was not a part of all the Old Testament priests. Él representa un sacerdocio eterno. He represented a priesthood that was eternal. Ese es Jesús. And that's who Jesus Christ is.
Su sacerdocio, su cuidado por nosotros es para siempre, His priesthood and his care for us is forever. en todo momento y en todo lugar. At all times, in all places. Jesús está intercediendo por ti en este mismo instante. The reality is Jesus at this moment is interceding for you and Si I. te sientes condenado, si te sientes separado de Dios, si te sientes vacío, Jesús está intercediendo por ti ahorita mismo. And at this moment, if you feel condemned, guilty, or with shame, Jesus is not bringing you down, but he is interceding for you in front of the Father. Por eso el autor de Hebreos dice constantemente, acérquense al trono, acérquense a Dios. And that's why in the New Testament, we're always reminded, come to God, come to his throne of grace. Qué bueno que estás aquí esta mañana, te estás acercando a Dios. And how beautiful it is that you're here this morning. You're getting closer to the Lord. Y Dios te está dando la bienvenida a través de Jesucristo. And God the Father is welcoming you through the Son, Jesus. Dios no te va a decir, te lo dije. He's not going to tell you, I told you Él so. te está diciendo, bienvenido, vamos a empezar de nuevo. He's telling you, welcome back. Let's start again. ¿Y sabes que esas buenas noticias las tiene que escuchar todo el mundo? And guys, you have to recognize the whole world has to hear this good news. Ese es el verdadero mensaje de la Pascua. This is the true message of Easter. Que Cristo murió para que podamos ser cercanos a Dios. That Jesus died so that we can get closer to the Father. Que Cristo no solamente es un evento, no es un evento. Jesús es real, que ayuda a gente real con problemas That reales. Jesus was not just some event, but he was a real person that helps real people with real ¿Conoces problems. a una persona real con problemas reales? You guys know real people that got real problems? ¿Sí conocen? Y'all know a Sí. few people like that? Esa persona necesita tu invitación. That person needs this invitation. No para que venga a un evento de la iglesia, pero para que conozca al Jesús que cambia vidas reales. Not for them to come to some church event, but so that they can come and be in front of the God that can change people. Continuamos nuestra lectura, vamos a leer versículos 7 al 10. Continuing with scriptures, we're going to read from verses 7 to 10. El autor de Hebreos presentó a Jesús como el sacerdote que necesitamos, The author of Hebrews describes Jesus as the priest that we all need. pero ahora el autor de Hebreos va a hacer un cambio radical. Va a presentar a Jesús como un humano que sufre como tú y yo. But from verses 7 to 10, he makes a radical switch, and then he starts describing Jesus as a human being like you and I. Hebreos 5, versículos 7 al 10. Hebrews chapter 5, verses 7 to 10. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. Si existe una experiencia humana que nos iguala a todos, es el sufrimiento. If there is something in all of our humanity that makes us equal, is our suffering. Hombres, mujeres, sin importar nacionalidad, sin importar estatus económico, todos sufrimos. Men, women, doesn't matter your age or where your country of origin is, we all suffer. Algunos estamos en constante sufrimiento, Some people are constantly suffering. ya sea emocional, físico, espiritual, pero hay algo que causa dolor en nuestra vida y si no lo está haciendo ahorita, lo hará mañana. And this could be something spiritual, physical, or emotional, and something needs to change in their life. Pero no todos somos honestos con nuestro sufrimiento. But not everybody's honest with their suffering. No todos sabemos manejar el sufrimiento. Not everyone knows how to deal with suffering. No todos tienen una respuesta al sufrimiento. Not everyone has the answer to suffering. Cristo la tuvo. But Jesus has it. No solamente tiene la respuesta, pero Él sufrió al igual que tú y yo. And not only does he have the answer for suffering, but he suffered just like us. Él es un sacerdote que necesitamos no solamente porque nos puede ayudar, pero nos puede entender. He is a high priest that we need, not only because he intercedes for us, but because he truly understands Esta es la us. segunda verdad de esta mañana. En medio del sufrimiento, Jesús es tu mejor ayuda. And this is the second truth for this morning. In the midst of suffering, Jesus is your best help. Lo repito una vez más, en medio del sufrimiento, Jesús es tu mejor I'm going to say ayuda. it once again. In the midst of suffering, Jesus is your best help.
help. Mira el texto y dice claramente que Jesús lloró, suplicó y sufrió. Look clearly here in the text. It says Jesus cried out and he had great supplications and prayers. Algunos quizá lloraron esta mañana antes de venir a la iglesia. Maybe some of you this morning, you guys prayed and cried out to God. Algunos están en dolor físico, emocional en este mismo instante. Maybe at this moment you're going through some kind of physical or emotional pain. Y nuestra naturaleza nos dice, huye del dolor. And our human flesh and nature is telling us, run away from the pain. Estudios neurológicos nos dicen que nuestro cerebro hace lo posible por evitar el dolor y buscar la recompensa. And we see with modern neurologic studies, it shows that human beings, it does anything it can, the mind, to avoid problems and Si suffering. el cerebro percibe algo como no me gusta, lo rechazo. If your brain senses something that doesn't like, it rejects it. Si me duele, no es bueno. If it hurts, it's not good. Si me incomoda, no es correcto. If it makes me feel uncomfortable, it's not right. Y por lo contrario, todo lo que nos da placer, el cerebro lo quiere. And in the other way around, everything that brings us pleasure, the brain wants. Y por eso muchos de nosotros somos adictos a la comodidad, adictos al placer, al entretenimiento, porque estamos haciéndole caso a nuestro cerebro. And that's why many people today, nowadays, are addicted to comfort and pleasures, and they base their life just based on that because they're solely listening to their brain. Pero hay otra investigación psicológica muy importante que quiero mencionarles. But there's also another side, a very important a study done. Que se ha estudiado a personas que han atravesado por gran sufrimiento y han encontrado algo. People that have gone through great suffering were studied as well, and they noticed something. Encontraron algo que los científicos llaman crecimiento postraumático. We discovered something that scientists call post-traumatic growth. En otras palabras, que las personas que sufren y saben enfrentar el dolor aprenden resiliencia, ser aguantadores. In other words, for the people that went through the fire and suffering and learned how to stay strong, they came out the other side more resilient and stronger. Desarrollan empatía. They developed empathy. En otras palabras, pueden tener compasión de las personas que sufren como ellos han sufrido. In other words, they are able to have compassion with other people that suffer just like Entran en them. un momento de catarsis donde tienen claridad emocional, espiritual a través del dolor. They enter into a state where they are emotionally have better vision and see people better. Lo que estoy tratando de decirles es esto. La misma ciencia dice que el dolor es formativo, es necesario. But the point that we're trying to make is that even science itself tells us that pain and struggles is formative, it's needed. Y en ocasiones cuando tú como creyente estás tratando de huir del dolor, muchas veces sin darte cuenta estás huyendo del plan de Dios para tu vida. And us as believers, when we try to run away from the pain and the struggles, as a consequence, we're turning our back on God. Los cristianos de esta carta estaban sufriendo y por eso estaban diciendo, yo creo que el cristianismo no es para mí. And again, like as we had said earlier, the Christians at this time in history, they were suffering greatly for the cause of Jesus. Pero dice aquí la escritura, Jesús mismo, tu Señor, sufrió. And we see in scriptures as well, it lets us know Jesus himself had great suffering. No solamente, pero no sufrió porque era malo. But he didn't suffer because he was bad. No sufrió por desobediencia, porque él era injusto. He didn't suffer because of disobedience or he just was unjust. Él sufrió para darte salvación a ti y a mí. He suffered to give salvation to you and I. Él sufrió para darte esperanza que sufres. He suffered to give us hope while we suffer. Él sufrió para darte paz y consuelo a ti que estás sufriendo. He suffered to give you peace and consolation for us that are suffering. Él sufrió para ser tu amigo y tu compañero en medio del sufrimiento. He suffered to be your companion and your friend through the struggles. No solamente sufrió para llevarte al cielo, sufrió para darte verdadera salvación. He didn't just suffer to take you to heaven, but to give you true La salvation. sanidad de tu alma, The healing of your soul. la restauración de tu interior y de tu pasado, The restoration of your entire life. libertad del pecado, Freedom from sin. darte un corazón completo que puede amar a Dios y a su prójimo. To give you a complete heart that can truly love God and his Jesús neighbors. sufrió para hacerte un humano de verdad.
Jesus suffered to make you a true human. Sufrió para ayudarnos y para ser ejemplo en nuestra vida. He suffered to help us and to be of an example for us. Y eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos, enseñándonos qué tan importante es Jesús para nosotros. And that is what the author of the letter of Hebrews is trying to remind all of us, how important Jesus is. Lo dije anteriormente, todos aquí sufrimos. And I said it before and I'll say it again, we all suffer. Hasta los pequeñitos sufren. Even the little children suffer. Tienen que sufrirme escuchar predicar cuando ellos ya están cansados. They have to suffer listening to me preach when they're tired. Todos sufrimos. We all suffer. Pero en medio de esto el Señor quiere decirte, hay propósito en medio del sufrimiento. But through all this suffering, God is telling us there's a purpose behind it. Y el texto nos dice claramente, y quiero diseccionar el texto y darte algunos o seguir el modelo de Jesús para enfrentar el sufrimiento. And we want to dissect the text a little bit and break down the model of Jesus. Esto es, si tú eres una persona que sufre, está en sufrimiento, si eres humano, deberías estar tomando cuenta de esto. So if you're a human being and you're suffering, you should take out your notepads and start writing this. ¿Qué podemos hacer cuando estamos enfrentando sufrimiento? What should we do when we are facing struggles and suffering? Número 1 está en tu pantalla, examina tu sufrimiento. Number 1, examine your suffering. En otras palabras, no te preguntes por qué estoy sufriendo. In other words, don't ask, why am I suffering? La pregunta es, ¿de dónde viene el sufrimiento? Ask, where is this suffering coming from? Porque existen dos fuentes del sufrimiento. Because there could be two sources of suffering. Puede ser estamos sufriendo por nuestros propios errores, por nuestro propio pecado. We could be suffering from our own bad decisions or sins. En otras palabras, como estaba diciendo Richard, malas decisiones, orgullo, algún otro pecado. In other words, just bad decisions, just sins that we commit. Si descubres que estás sufriendo por causa de tus errores, la respuesta es arrepiéntete, ven al Señor y deja que Él te restaure. And if you are suffering because of your sin, the answer and the solution is to come to God, repent and confess your sin, and allow Him to uplift you and start again. Pero en ocasiones sufrimos por seguir a Jesús. But sometimes we suffer just by following Jesus. Porque vivimos en un mundo caído que causa dolor. Because we simply live in a broken world that causes pain. Y si ese es el caso, entonces dile al Señor, Señor, dame fuerza y ayúdame a vivir para ti. And if that is your case, pray out to God and say, Lord, give me strength to be able to represent you on this Sufrir earth. por causa de Cristo no es fracaso, es victoria. Suffering for Jesus' sake is not failure, it's victory. Amén. Amen? Número 2, derrama tu corazón. Number 2, pour out your heart. Ven al Señor tal y como estás. Come to God just as you are. Jesús clamó con ruegos, lágrimas. Él dice la Biblia que sudó sangre ante Dios cuando estaba en el Getsemaní. And scriptures tells us that Jesus, when he spoke to the Father, he would cry out with great anguish. And he also, at one point in history, he was sweating blood. El libro de los Salmos está lleno de clamor, preguntas, angustia, lamento. David oraba al Señor con un corazón abierto. And we see the book of Psalms is filled with prayers that are full of anguish and cries and supplications and just pain. Algunos de nosotros se nos ha enseñado que la oración tiene que ser muy formal, muy organizada y con las palabras correctas. And many of us here believe that prayer should be very proper, very, very quiet and respectful. Ustedes saben, Padre Celestial, vengo a tu santísima presencia You guys know when you say, Heavenly Father, here I am in front of you. y traigo mi lista de peticiones. Si es tu venia a responder, heme aquí. And here I am with my list of supplications. Please respond. Pero hermanos, en ocasiones simplemente tenemos que venir con lágrimas en nuestros ojos, con un nudo en la garganta y decir, Señor, ten misericordia de mí. But church, we have to recognize that sometimes we just got to go into the presence of God, broken down, full of tears, and just saying, Lord, have grace upon me. Y venir con un honesto grito y desahogo delante del Señor. Come to him with an honest cry and just present yourself in front of him. Tengo esta teoría que muchas personas viven en depresión porque no dicen lo que tienen al Señor con todo su corazón. And I personally believe that there's people out there in the world that have depression just simply because of the fact that they don't come to God and cry out everything that they have Que inside. no han aprendido a descargarse emocional, espiritual, de culpa completamente a Dios y decir, Señor, aquí está todo lo que traigo.
They have not learned or not had the moment to fully just unload everything that's stored up inside of them and just put it in the presence of God and say, Lord, here I am. This is it. This is everything. Dios no se incomoda con el dolor. God doesn't get uncomfortable for your pain. Dios se acerca en medio de tu dolor. He gets closer to you in the midst of the pain. Hemos aprendido a mantener el secreto porque somos juzgados por las personas. And we as people have learned to stay in silence with what we have inside because we fear being judged by people. Yo cometí ese error de juzgar a personas por buscar a Dios honestamente. And I have made that mistake of judging people for seeking God truthfully. Estaba yo estudiando en el seminario hace ya muchos años Many years ago, I was studying in seminary. y tenía un compañero, en su cuarto estaba a un lado de mi recámara y una madrugada lo escuché orar. And he was my roommate. His room was right next to mine. And one late night, I hear him. Estaba a gusto dormido y de repente escuché, no oración, llantos, lágrimas. Y decía con todo su corazón, Señor, ayúdame. Así, de una manera que nunca había escuchado a alguien orar. And as I was sleeping comfortably, I get awoken by just hearing him. And he wasn't just simply doing like a simple prayer, but he was crying out with anguish. And he was saying, Lord God, help me. Y ustedes saben, su pastor, súper espiritual. And you guys know me, I'm super spiritual. Me levanté y me puse a orar por él. I got up and I started praying for my brother. No, eso no fue lo que That's hice. not true. Literalmente me acerqué a la pared continua, toqué y le dije, "Shh, estoy durmiendo." And what I actually did was I got close to the wall and I said, shut up, bruh. Y no lo cuento con alegría, hermanos, me avergüenzo de eso. And I don't say this story with joy. I'm actually shameful of it. Pero este muchacho sabía algo de Dios que yo no sabía en ese entonces. But my roommate knew something about God that at that time I didn't truly Que understand. Dios no se incomoda con el clamor y el reclamo de sus hijos. That God does not get uncomfortable with the cries and supplications of his people. Él estaba experimentando la presencia de Dios de una manera que yo nunca la había He experimentado. was experiencing God's presence in a way that I had never experienced. Pero ¿qué creen? Pasados los años, tuve que hacer exactamente lo mismo. But throughout the years, I had to do exactly that. Llorar como niño delante de Dios Cry like a little child in front of God y expresar mi dolor y mi angustia. and express my pain and my anguish. Y recordé que si Jesús lloró, yo también puedo llorar en la presencia de Dios. And I had to remember that if Jesus cried in front of the Father, I can cry in the presence of God. Pero Jesús no solamente lloró, Él obedeció. Esta es la parte número 3. Elige obedecer. And this is part number 3. He didn't just cry out, but he obeyed. Jesús Choose dice to que obey. aprendió obediencia. Scriptures tells us that he obeyed. No significa que Jesús era desobediente y tuvo que aprender. Lo que significa es que Jesús demostró su obediencia en medio del sufrimiento. And scriptures reminds us that Jesus didn't have to learn to obey. He just showed his obedience through just listening. Déjame decirte, aunque tu sufrimiento no te quita la responsabilidad de obedecer. And I'm here to remind you, church, your suffering does not remove the responsibility of obeying. Oh, estoy sufriendo, no debo obedecer. Tengo un pase para no obedecer. Oh, I'm really going through this hard time. I'm going to give myself a pass and just not obey. Nuestra mente nos dice, ¿sabes qué? Esto no me gustó, me voy de la iglesia. Our mind tells us, man, I don't like this. I'm out of this church. Esto me dolió, ya no voy a servir. This really hurt me. I'm not going to serve no more. Esto ya no me agrada, voy a dejar a mi esposa, a mis hijos. That did not please me. Now I'm going to leave my wife and kids. Porque nuestra carne desea huir del dolor. Because our flesh wants to flee from pain. Pero en medio del dolor Jesús fue But obediente. in the midst of pain, Jesus was Y obedient. en medio del dolor que Dios espera que tú sigas amando, sirviendo y confiando. But in the midst of pain, God expects you to still obey, to trust, and to love. Cuando tú obedeces, en medio del sufrimiento, estás formando tu carácter como el de Cristo. And the reality is that when you obey in the midst of pains and struggles, your character is being formed more like the image of Christ. Número 4, en medio del sufrimiento, somos llamados a rendir nuestra voluntad. And number 2, we are also called to surrender, number 4, we're called to surrender our will. Ustedes saben la oración de Jesús sufriendo, clamando a Dios, dijo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. 3 veces. And you guys know the prayer that Jesus had 3 times, Lord, not my will be done, but yours. Mira, cuando tú estás en sufrimiento, hay 2 posibles respuestas. And the reality is that when you are suffering, there's 2 responses.
resistencia a la voluntad de Dios o rendición a la voluntad de Dios. Resist the will of God or surrender to the will of Si God. resistes la voluntad de Dios, vas a crear amargura en tu corazón. And if you resist the will of God, you're going to create bitterness in your heart. Si te rindes a la voluntad de Dios, vas a crear transformación para tu vida. But on the other side, if you surrender to the will of God, you're going to experience true Vas a transformation. experimentar el poder de Dios y la sabiduría de Dios para seguir You're adelante. going to experience the wisdom and power of God to continue on forward on the path. Número 5, confía que Dios te escucha. And number 5, trust that God is listening. Dios escucha a sus hijos, escuchó a Jesús, te escucha a ti. God hears his children. He heard Jesus and he hears you. Que Dios te escuche no significa que va a hacer lo que tú quieres. And because he hears you does not mean he's going to do what you want him to do. Muchas veces decimos, hermano, hermana, pastor, he estado pidiendo a Dios esto, Dios no me escucha. Lo que estamos diciendo, Dios no me ha dado lo que quiero. And many times brothers and sisters come to me and say, Pastor, I was praying to God to give me this and he just didn't hear me. But really what they're saying is he didn't give me what I wanted. Déjame decirte que Dios escucha siempre a sus hijos. And we want to remind you, church, God always listens to his Pero children. no siempre va a remover el dolor. But he's not always going to remove the pain. Lo que Dios va a hacer es sostenernos en medio del dolor. But what God will do is sustain us in the midst of the Estar pain. presente con nosotros en medio del dolor. Be present with us in the pain. Recuerda que Dios responde de diferentes formas, pero sí responde. Remember that God answers in different ways, but he does answer. Cuando Dios dice sí, decimos, gloria a Dios, Dios sí me oyó. When God says yes, we say, praise God, he Pero heard también me. Dios dice no. But he also says no. También Dios dice espera. He also says wait. Y finalmente dice Dios, tengo algo mejor para ti. And he also says, I have something better for you. Dios siempre escucha y Dios siempre tiene un plan para sus hijos. God always listens and he always has a perfect plan for his Él no children. ignoró a su hijo Jesús y no te va a ignorar a He ti. did not ignore his son Jesus Christ and he will not ignore you, church. Si alguien está poniendo atención al mensaje va a decir, a ver, pastor, por un momento, porque Jesús sí fue a la cruz. But if you guys are paying attention, you might be saying, Pastor, wait, hold a minute, because Jesus did go to the Jesús cross. sí murió. Jesus did die. Jesús sí sufrió en manos de los injustos. Jesus did die in the hands of evil people. Oh, sí, Dios escuchó a su hijo, Yeah, God heard his son. le dio fortaleza, He gave him strength. pero tenía un plan mejor para él y para nosotros. But he had a better plan for him and for us. Si Jesús no va a la cruz, no hay salvación para nosotros. If Jesus does not go to the cross, there's no salvation for any Si of us. Jesús no resucita, no hay esperanza para nosotros. If Jesus does not come back, there's no hope for any of us. Si Jesús no muere y resucita, no hay cielo, no hay nada para nosotros. If Jesus does not resurrect, there's nothing for us, not even heaven. Pero Jesús oyó a su hijo porque al tercer día lo levantó de entre los muertos. But God the Father heard his son because on the third day he came back to life. Le dio victoria. He gave him victory. A través de él te bendijo a ti y me bendijo a mí. And through Jesus, he has blessed you and I. Porque Dios sí oye a sus hijos. Because God hears his children. Una vez más, por eso el 4 de abril celebramos Pascua, porque Dios oyó a su hijo y no se quedó en la tumba. And once again, church, that is why we celebrate Easter, because God hears us and has a solution for us. Número 6, mira a Jesús. Number 6, see Jesus. Mira a Jesús, el hombre experimentado en dolores. See Jesus, the man that experienced full pain. En ocasiones decimos, solamente yo sufro como yo sufro. Sometimes as people, we say, man, no one suffers like me. Nadie me entiende. No one understands my Nadie struggle. me oye. No one hears me out. Nadie sabe por lo que estoy pasando. No one knows what I'm going through. ¿Te han traicionado? Have you been betrayed? Jesús fue traicionado. They betrayed Jesus. ¿Has tenido dolor físico? Have you had physical pain? Jesús ha sufrido terriblemente. Jesus experienced terrible ¿Te pain. has sentido solo? Have you felt alone? Jesús se sintió solo. Jesus felt alone. ¿Te has sentido triste al punto de querer morir? Jesús sintió lo mismo. Have you felt sad to the point that you wanted to die? Jesus felt the exact same thing. Y Jesús sufrió todo eso para poder acompañarte a ti y decir, hey, yo te entiendo, yo estoy contigo. But Jesus suffered all those things so that he can be our company and say, I understand you. Lo que me lleva al último punto. And this is what takes me to the final point. Recibe el consuelo de Dios. Receive the consolation of God. Deja que Cristo entre a tu sufrimiento. Let God enter your suffering. Deja que Cristo como sacerdote te acerque a Dios y te consuele en medio de tu dolor. Let Jesus Christ as the high priest bring you closer to the Father and bring a healing to your Una de heart. las cosas que he experimentado en el sufrimiento es que
Cuando dejo que Dios sane, me siento mucho más cerca de Él que antes. And one of the things when I allow God to really bring healing to my heart, I feel like I have been closer to Him like never before. Recuerda que Cristo no te va a abandonar. Remember, church, Jesus will not abandon you. Recuerda que el sufrimiento en ocasiones significa que Dios está trabajando en tu vida. Remember that suffering just means that God is working in your life. El mismo Jesús que sufrió está ahí para acompañarte y ayudarte. The same Jesus that suffered back then is here present with you today, willing to help you. Te entiende, He understands you. intercede por He nosotros, intercedes for you. nos reconcilia con Dios. He reconciles you with the Father. Y en medio de la soledad y el vacío, Él tiene esperanza. And in the midst of the loneliness and the confusion, there is hope. Y cuando sufres, Él dice, yo estoy contigo. And when you suffer, He tells you, I am with you. Y esas son muy buenas noticias. And church, that is beautiful news. ¿Quién le da gloria a Dios por esas buenas We can noticias? praise God for hermano? that. Póngase de pie, iglesia. Church, please stand up. Vamos a hablar con el Señor. Let's talk to God for a bit. Vamos a responder a lo que hemos escuchado. Let's respond to what we just heard. Señor, gracias por tu palabra. Lord God, thank you for your word. Gracias por recordarnos que tú eres nuestra mayor necesidad. Thank you for reminding us that you are our greatest need, God. Necesitamos a ese sacerdote que nos acerca al Padre We need the great high priest to bring us closer to the y Father, llena nuestro vacío that fills our void y que nos acompaña en el dolor, and that's with us in the pain que nos fortalece en medio del sufrimiento. and strengthens us in the suffering. Gracias por recordarnos que en ti hay propósito. Thank you for reminding us, God, that in you there's true purpose. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Thank you for everyone that's here, Lord. Mientras estamos orando, And as we're praying, hay dos preguntas que quiero hacer. there's two questions I want to ask. Número uno, ¿ya te reconciliaste con Dios? Number one, have you been reconciled with God? ¿Alguna vez le has dicho a Jesús, Jesús, te acepto como mi Salvador y mi sacerdote? Have you ever at any point spoken to Jesus and said, Lord, I accept you as my Savior, as my high priest? Ya no busco soluciones por mi cuenta, te recibo a ti como mi única ayuda. I'm done seeking further solutions. I recognize that you are my only true hope. ¿Habrá alguien entre nosotros que diga, yo no he hecho eso y quiero hacerlo hoy? Is there anyone here that's saying, I've never done this and I want to do this? Si esa persona eres tú, solamente levanta tu mano, quiero hacer una simple oración por ti. And if that person is you, just raise your hand. I want to pray for you. Al levantar tu mano está diciendo, hey, yo quiero ser reconciliado con Dios, yo quiero a Jesús como mi intercesor. And by raising your hand, you're saying, I want Jesus my Savior. I need him as my high priest. ¿Habrá alguien aquí? Is there anyone here? Amén. La segunda pregunta es esta. The second question is this. ¿Estás recibiendo la ayuda que necesitas para tu sufrimiento? Are you receiving the help that you need through your suffering? Porque Cristo puede y quiere ayudarte. Because Jesus can and wants to help you. Lo cierto es que todos pasamos por dolor And the reality is that we all go through suffering. y la ayuda está aquí hoy en Cristo. And the help is here today through Christ. Con su consuelo, con su presencia, With his consolation, with his justice, con su amor, con su sabiduría. with his love and his wisdom. Y si hay alguien aquí que dice, ¿sabes qué, pastor? Sí, yo estoy pasando por sufrimiento en este momento If there's anyone here saying, you know what, Pastor, yes, I'm going through a hard time y right now. necesito a Jesús. And I just need Jesus. Necesito saber que Él está conmigo. I need to know that he's with me. Necesito su sabiduría para enfrentar mi sufrimiento. I need his wisdom to confront my situation. La palabra me habló. The word spoke to me. Quiero invitarte que ores, pases al frente y ores con nuestros amigos que están al frente. I want to invite you to come to the front and pray with one of our brothers and sisters. No te quedes ahí. Do not stay there. Acércate y di, hey, yo necesito ayuda. Get close and say, you know what, I need help. Honestamente, todos necesitamos ayuda. And honestly, we all need help. En el primer servicio yo me acerqué a alguien y pedí ayuda y pedí oración. During the first service, I came up to someone and said, yeah, I need help. I need prayer. No hay nadie aquí que no necesite a Jesús. There's no one here that does not need Jesus. Así que no te quedes en tu lugar, acércate, sé honesto contigo mismo y di, Señor, aquí estoy. So don't stay where you are and be honest with yourself and say, Lord, this is where I'm at right now.